عسلامة مرحبا. خالد بوشوشة ingénieur. Alors moi je suis في طيارات spécifiquement mais génie électrique informatique industrielle. تخرجت en 2012 directement تخرجت خدمت ingénieur maintenance avion في Sabena Technics pendant 2 années. Alors le maintenance avion c'était un petit rêve pour moi mais j'étais enfant. Et pour moi je suis en train de réaliser mon rêve. J'étais en train de réaliser mon rêve. Alors mais petit à petit, je نحاول نختصر le maximum, نعرف شكون يفهم شكون يخدم des entreprises ou privées. J'ai commencé de découvrir que le système c'est une sorte d'esclavage, disons, هكا شوية معناتها. C'est loin d'être الحاجة اللي أنت تحلم بها واللي beaucoup أمك وأنت صغير يقول لك أقرب باش توصل etc. Non, c'est pas ça. Alors tu travailles 8 heures par jour. 10 heures par jour, tu refais les mêmes tâches, tu ne dois pas faire une erreur, la marge de créativité elle est trop réduite, alors c'était pas ça ce que je veux faire. Petit à petit j'ai commencé, je perds le spark, je perds le charme, c'est pas ça ce que je veux faire réellement, je commençais à déprimer en fait, non c'est pas ça. Mais bien sûr c'est هذيك شنو مسطر هذيك شنو والديك يحبوا هذيك la société ce que la société appelle safer path معناتها الطريق الآمن c'est ça معناتها انك تاخذ خدمه باهيه prestigieuse تخلص plus ou moins ça va فما perspective تنجم تعرس etc. C'était ça. Je me rappelle très bien في نهار من نهارات قعدت بعد وقت الخدمه j'ai dit non c'est pas ça ce que je veux faire. لازمني radicalement je reprends ma vie en main. في البيريود هذيك je commençais à sombrer ونحكيكم هكا خاطر c'est hyper important راهو نجموا نحكيو على le vêtement, je vais parler de ça مش نحاول نطول mais c'est important de vous donner هكا حاجه عشتها réellement. برشا عباد يتعداو عليها وفي بالهم هما بركه معناتها peut-être il déprime peut-être je sais pas quoi mais يقول لك non ما نجمش نوصل. لقيت une annonce sur LinkedIn il y avait un mec اللي يقول اللي هو يعمل l'encadrement des projets. وانا j'avais une idée de projet في 2011 j'étais trop actif في الفي associatif, j'ai partagé l'idée نتاعي via Saif توا اللي هي ولات Enactus. قلت pourquoi pas ناخذ l'idée de projet هذيك ونخدم بها. Alors انا نجم تقول عملت le chemin inverse. Alors j'ai voulu être un entrepreneur قبل ما réellement يكون عندي idée اللي هي انا مركز عليها تكون هي l'idée معناتها. d'habitude العباد عندهم idée وبعد يحب يولي entrepreneur. كلمت السيد هذاك c'était une arnaque خسرت فيها 2 ملايين je pense قال نعمل لك étude وكل شيء. c'était اول arnaque تعرفت لها. bref alors mais الحاجه الباهيه كالفلوس هذوك والانجاجمون خليني réellement non c'est ce que je veux faire. مثال c'était مشيت على روحها عملت une inscription sur le site وقتها نتاع startup factory اللي توا ولات انطلاق un des investisseurs وكانت les chances نتاعي trop minimes خاطر اللي يعملوا les inscriptions c'est quelques centaines ولا voire اكثر برشا معناها. نذكر كيما عندي توا نهار من نهارات جيت نخدم في البوست كافيه نتاعي حليت الميل بيرسو نلقى هكا ميل من عند انطلاق من عند startup فاكتوري يقول لي اجي اعمل البروميير انترفيو باش نشوفوك ومن غاديك بدات الحلمه. Alors كملت مع انطلاق j'ai levé 160,000 dinars. بعد قررت اني نخرج و j'ai eu des problèmes d'ailleurs مع عرفي في الخدمه خاطر وليت ياسر كونسونطري على ستارت اب وفي تونس tu peux pas faire كل شيء alors tu dois choisir sincèrement معناتها يا اما تخدم ستارت اب نتاعك يا اما تخدم خدمه اخرى معناتها برشا عباد يقول لك لي en parallèle c'est trop difficile tu peux pas faire ça. دخلت في الدومين alors وليت نعمل les inscriptions un peu partout. عملت في Univenture نعرفش تعرفوها ولا c'est compétition prestigieuse باهيه على الاخر ولقيت روحي بشويه بشويه سيليكسيوني باغمي العباد الاخرانيين اللي باش يشاركوا في الاخر معناتها فاز الفينال الاخرى و j'étais très heureux اللي ربحت الكومبيتيسيون هذيك c'était 15,000 dinars j'étais lauréat Univenture en 2014. وقتها réellement بابا صدق اللي انا باش نحل البروجي. c'était ça كي هزيته بالشكل كبير هذاك تعرفوه قبل في بالو ياخذ بالخاطر اوكي عم شو تحب. c'était une histoire vraie sincèrement. من بعد عملت une deuxième levée de fonds avec Capitalis. وهوني نحب جو souligne l'importance des compétitions, c'est hyper important. خاطر قبل ما انك تمشي لانفستيسور ولا تحاول تمشي لانفستيسور il faut savoir se valoriser réellement معناتها. هي c'est une banque de confiance نجم نحكيو عليها حتى من بعد ما بينك انت ولي انفستيسور l'image نتاعك etc. le marketing que tu fais. j'ai levé مع Capitalis 115,000 dinars. وبويسكو انا عامل في المسابقات الكل alors سوق التنميه زاده اللي هما هوني مستضيفيني 50 مليون مع سوق التنميه لميتهم الكل en fait. بديت الحلمه من غاديكا سنة en fait j'étais élu en tant que tech entrepreneur de l'année alors j'étais parmi les 25 top entreprises في l'Europe
Big Booster, c'est le plus grand accélérateur européen. J'ai représenté Tunis, Martin, Berlin, Echerhom Sne, Zenit Talks. En fait, réellement, on réalise à quel rêve avec. Je n'ai quelques chiffres en fait. فما deux approches. فما l'approche اللي تبع les startups كيفاش نشروا العالم الكل ولا في تونس peu importe تحاول tu copies le modèle نتاعهم c'est bien ça. وفما l'approche الأخرى تشوف علاش les startups سكروا ولا طاحوا ولا تودكاست. C'est hyper important de comprendre علاش souvent les startups يفشلوا. En fait فما quelques chiffres عملوها une étude sur 100 startups américaines. Et peut-être c'est la même chose au niveau de Tunis. 29% des startups qui malheureusement يفشلوا خاطرهم جاوا en rupture de liquidité ولا ما عندهمش assez de financement. Le point هذا hyper important خاطر souvent le startupper il estime mal le besoin نتاعو. Il estime mal. Malheureusement ساعات حتى l'investisseur يعديها ما تعجبوا la pertinence de l'idée على الاخر la personne طياره على الاخر mais on ne sait pas réellement valoriser ولا évaluer قداش البروجي هذاك لازمو فلوس. alors malheureusement كل شيء موجود mais الستارت اب تطيح في الماء. هذه 29%. حاجه الاخرين نعطيك 23% من لي ستارت اب اللي يفشلوا من لاراش l'équipe. C'est crucial en fait. C'est souvent les CEO, les founders, les co-founders, les investissements, ça c'est parfait, mais l'équipe interne c'est un investissement. Alors, Barcha des startups, c'est 23% des startups, ils s'accrochent à l'équipe. Alors, on a une crise de confiance, même avec l'investisseur, même avec l'équipe interne. هذيك لازم تخدم من الاول على قاعده على الاخر سينو راهي سافا تريني ولي ستارت ابور الكل يتنجموا تعرضوهم عندهم مشاكل ولا تعديوا في مشاكل من الحاجه هذه. باهي خلينا نزيد اوتر شوز. الوغ 13% دي ستارت اب يسكروا ولا يفشلوا خاطر ديزاكور ما بيناتهم وما بين الانفستيسور. Et ça, c'est malheureux. Je m'entends un désaccord. Qui m'a dit, c'est une question de confiance. Malheureusement, le mot de mes choix, c'est le مش واضحه اش معناتها في الباكت دانفستيسور اكسيتيرا فما برشا حاجات برشا يبدا الوقت يضيع وفي البزنس التايم تو جو تو ماركت hyper important. Alors on commence à perdre le temps, كل واحد يبدا يفقد الثقه في الانفستيسور يفقد الثقه في الانتربرونور et vice versa و ça induit réellement l'échec. Alors حاجه hyper importante en fait باش نكمل بها لا ماجوريتي دي ستارت ابور وكيما انا كنت نخمم قبل اهم حاجه قداش تجيب فلوس للبروجي نتاعك قداش باش تبدا. Mais non, c'est pas ça la première priorité en fait. La première priorité, c'est il faut admettre que nous, les start-upers, les jeunes surtout, peut-être que je suis le plus jeune, Houni, mais on a une expérience réellement. Tu as une idée que tu appelles, voilà, que tu penses elle est pertinente, elle est intimement au point que peu importe. Tu peux convaincre, avec la personnalité, avec l'esprit, avec la communication. Mais réellement, tu n'es pas entouré barbet inajma aounouk. Ou l'investissement, en fait, il se fait sur deux piliers. Le flous ou l'arbet qui t'encadre. Alors, les arbets qui t'encadrent, كاين كامل شيء. الفلوس راهي برا تهيشهم كاينهم هما les investisseurs نتاعك حطوا فلوسهم في الماء. Alors, pour les start-upers, شنو ننصح؟ أول حاجة il faut travailler sur soi, il faut s'investir en soi. معناتها قبل ما أني تمشي تاخذ قدام investisseur وتلقى الباوربوينت نتاعك avec des fautes d'orthographe ou je sais pas quoi وماكش réellement ماكش محضر. Il faut s'entraîner 100 fois أكثر. معناتها tu rates pas. معناتها أنت أنا جرات لي مثلا هو كان نهار من نهارات قدامي في كوميتي tu as 5 minutes voire moins de changer ta vie. Soit تكمل طول حياتك un rien, soit تكمل طول حياتك تحاول تعمل في حاجة. تحاول تحقق الغرض نتاعك. Alors في 5 minutes هذيك il faut travailler peut-être شهرين ثلاثة معناتها. C'est pas simple معناتها ماهيش question chance. La chance c'est une tête chercheuse. Elle cherche les esprits les mieux préparés. Alors on doit se préparer. Mais je trouve là qui tient qu'à l'investisseur أنا باش نعرف بخاطر je sais pas quoi نعرف نحكي français par exemple. Non c'est pas ça. C'est pas ça. Carrément c'est pas ça. Alors في تونس il faut admettre que l'écosystème نتاعنا مازلنا كنا des startups. Que les start-upers, nous peut-être نقولوا que les investisseurs قاعدين نتعلموا الناس الكل قاعدين نتعلموا بعضنا. الحاجة باهية هكا ولينا 7e je pense parmi les 10 pays اللي on peut lancer فيها des startups. C'est حاجة مزيانة على الآخر. Il faut apprendre, voilà, il faut comprendre que راهو les start-upers ils sont هما la locomotive نتاع l'économie في l'État. L'État قاعد تتبع. Je donne des exemples. Par exemple, تمشي أنت تمثل تونس لبرا. l'État ما تبعت لك حتى ما تسمعش بيك راه. Alors أنت tu dois te combattre. خاطر si tu fais pas ça راهو لا الانفستيسور لا حتى شيء باش يشوفك حاجه. جو في finir par ça. اي انسان عنده ان كابيتال احسبوها بنكه دو كونفيونس.
اش معناتها كل ما انت تربح كومبيتيسيون كل ما تشارك في حاجه كل ما tu montres réellement que عندك un prototype que tu fonctionnes que قاعد تعرف que تغلط peut-être que تصلح الكريدي في البنك نتاعك قاعد يكبر الكريدي هذاك يعطي ثقه لي انفستيسور الوغ حتى لا قدر الله تطيح هكا شويه tu peux sinon si تقعد متخبي و je connais des startups malheureusement il est génial le mec il est génie طيار على الاخر يخدم ما يخدم مخبي نهار اللي يطيح كاريمون. Merci bien.